पिलामाने तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची एमसीक्यू रो क्लास 2 पिलामाने। तो चलो आलोचना करबा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ तले सब्सक्राइब कर दबो, बेल आइकन को दबाई दबो, नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो। समस्त को गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, राधे राधे पिलामाने। तो चलो प्रथम जेहेतु एमआईएल अछि तो एमआईएल हमरा क्वेश्चन आंसर आलोचना करबा। तो एमसीक्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू टेस्ट करबा पिलामाने। काहाकू देखि गोसाई देहरु गम गम झाड़ बोही गला। अगाधु, साधु, पाणु, राधु। काहाकू देखि पिला माने ना पाणु। काहाकू ना पाणु को देखि गोसाई देहरु कोन हला ना गम गम होई झाड़ बोही गला। नेक्स्ट, केउ शासन रे शासक और शासित एक अभिन्न। केउ शासन रे गणतंत्र, राजतंत्र, साम्यवाद, एक छत्रवाद। कौन हम पे केउ शासन रे शासक शासित एक अभिन्न ना गणतंत्र शासन रे शासक शासित एक और अभिन्न। नेक्स्ट, केउ शासन रे लोके निज निज को ही शासन करिथांती। राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, व्यक्तितंत्र। केउ शासन रे लोके निज निज को ही शासन करथांती ना गणतंत्र। केउंठी ना गणतंत्र शासन रे। नेक्स्ट, कौन अभाव थिबा जे गणतंत्र सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र। दुई बेला दुई मुठा खाइबा, देश प्रेम, गण शिक्षा, गण चेतना, विवेक विचार। कौन हम पिला माने ना गण शिक्षा और गण चेतना। नेक्स्ट, काहाकू देखि ब्राह्मण गोसाई आखि तालकू खुशी हो गला। पाणु को, राधु को, अगाधु को, मांकड़ को। काहाकू देखि ना पाणु को देखि ब्राह्मण गोसाई आखि तालकू खुशी होई गला। नेक्स्ट, मझिरे मझिरे चढ़ईर थंट और काहार बेंट सुना जाउथला बोली वर्णना करा जायछि। कोदाळर, कटुरीर, कुऱ्हाडीर, तलवार। काहार पिला माने ना कुऱ्हाडीर। काहार ना कुऱ्हाडीर। नेक्स्ट, मस्त बड़ ठेंगाटीए धरी बुदाउआडर रास्ता उपर को उठिथिबा लोक को देखि पुरोहितंकर कौन हैला। देहरु झाड़ बही गला, मुंड झमझम हैला, आखि खुशी हे गला, छाती रे पवन अटकी गला। कौन हबो ना देहरु झाड़ बही गला। नेक्स्ट, गणतंत्र शासन रे आज हमर ए अवस्था पई किए दाई। देश, जनता, आमे निजे, आपण माने। किए दाई पिला माने ना आमे निजे। नेक्स्ट, बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू बाहरी पड़ती। भड़ाटिया लोक, प्रतिद्वंदी, जनतार प्रतिनिधि, शासक। बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू बाहरी पड़ती पिला माने ना जनतार प्रतिनिधि। कौन ना जनतार प्रतिनिधि हेबा पाई। नेक्स्ट, गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक। परोक्ष, प्रत्यक्ष, स्वप्निल, दुष्प्राप्य। किपरि हेबा आवश्यक ना परोक्ष। गणतंत्र रे जनतार शासन परोक्ष हेबा स्वाभाविक। नेक्स्ट, मेंढाशाला भितर गधिया केउ पोशाक रे रहे। मेंढा पोशाक, गधिया पोशाक, साधा पोशाक, धड़ा पोशाक। केउ पोशाक रे रहे पिला माने ना मेंढा पोशाक। मेंढाशाला भितर गधिया मेंढा पोशाक रे रहे। नेक्स्ट, भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि। भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप लंका रे हरिशब्द परी, ढोल भितर मूषा परी, बापारा ढिंगे गिळे परी, उषुना धान गजा हेबा परी। कौन हबो पिला माने ना लंका रे हरिशब्द परी। नेक्स्ट, गणतंत्र शासन रे लोके काहाकू शासन करती। प्रजा को, राजा को, निजे निज को, निजे अन्य। काहाकू शासन करती पिला माने ना निजे निज। गणतंत्र शासन रे लोके निजे निज को शासन करती। नेक्स्ट, लोक प्रतिनिधि मनोनयन को गणतंत्र कौन बोली वर्णना करा जायछि। मेरुदंड, पदचिन्ह, सारबत्ता, मुखसरा। कौन वर्णना करा जायछि ना लोक प्रतिनिधि मनोनयन को गणतंत्र मेरुदंड। नेक्स्ट, पुरोहित निज आखि दुईटा को मकची छेलीर कौन हलाई देखिले। सिंह, लांज, गोड़, अंटा। कौन हलाई देखिले पिला माने ना लांज। कौन ना लांज। नेक्स्ट, किए छेलीटी को आदर रे छाती पाखरे जाबुड़ी धरी चलिबा को लागिला। अगाधु, पाणु, राधु, पुरोहित। के पिला माने ना अगाधु। के ना अगाधु। नेक्स्ट, काहार कार्य कदापि असंपन्न रहिब नाही। विधाता, जनता, लोकतंत्र, गणतंत्र। काहार कार्य कदापि असंपन्न रहिब नाही ना विधाता।
ନେକ୍ସଟ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବିଜୟ ହୁଏ? ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର, ଆତ୍ମବଡ଼ିମାର, ବିବେକର, ସରଳତାର। କାହାର ପିଲାମାନେ ହୁଏ? ନା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର। କାହାର? ନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାରେ ହିଁ ବିଜୟ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି? ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ, ବାପାରାମ ଢିଙ୍କିଗିଲ, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ମାଙ୍କଡର ପିଠାଖିଆ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦ, ଏକଛତ୍ରବାଦ। କେଉଁ ଶାସନଟି କଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ? ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ, ପାଣୁ, ସାଧୁ। କାହାକୁ ଦେଖି ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ? ନା ପାଣୁ। କାହାକୁ? ନା ପାଣୁକୁ ଦେଖି ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କଣ? ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ, ଏକକ ମନୋନୟନ, ଏକଛତ୍ରବାଦ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। କଣ? ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆକାରରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ ଥିଲେ? ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ, ପାଣୁ, ଜଗୁ। କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ରାଧୁ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଶାସନ, ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନ, ଉଦ୍ଧାର। କଣ କରନ୍ତି? ନା କଣ କରନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ ନା ଶାସନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁମାନେ ଦୁଇ ବିରାଡିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ମିଟି ମିଟି କରି ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି? ମାଙ୍କଡ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଶାସକ, ଭୋଟ ଦାତା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ନେକ୍ସଟ, ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ହାତରେ କଣ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ, କ୍ଷମତା, ଶକ୍ତି, ଅଧିକାର। କଣ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା କ୍ଷମତା। କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପୁରୋହିତ ଗାଁ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ? ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ, ପାଣୁ, ଯଜମାନ। କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପିଲାମାନେ? କାହାକୁ? ନା ଯଜମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? ସମଷ୍ଟିଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ। କେଉଁ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ଗଣଙ୍କ, ଜଣଙ୍କ, ରାଜାଙ୍କ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଣଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦ। କଣ ହବ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କଣ? ନା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ଉପରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କଣ ବିଶେଷ କାମ କରେ? ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା, ଘୋଷଣା, ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗ, ସାଧୁତା। କଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା। କଣ? ନା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ବିଶେଷ କାମ କରେ। ନେକ୍ସଟ, କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ଅଧିକାର। କଣ ହବ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ, ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମନ୍ତ୍ରୀ। କଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆମର ଯେ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଟା ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହା ପରି ଓଠ ଚାରି ତରାଜୁ ଧରୁଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି? କାହା ପରି? ନା ଦୁଇ ବିରାଡିଙ୍କ ପରି। କେତେ ବର୍ଷ ନ ପିଲେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ପାଣକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା 60 ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ? ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ? ଅଗାଧୁ, ରାଧୁ, ମଧୁ, ଫଗୁ। କିଏ ପିଲାମାନେ ହବ? ନା ହବ ଅଗାଧୁ। କିଏ? ନା ଅଗାଧୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ? ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାପରେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ଉଦାସୀନ। ତତ୍ପର ଲେଖିବନି, ବହୁତ ପିଲା ତତ୍ପର ମାରିଦିଅନ୍ତି ଖାପ ଖାଇଯାଏ ବୋଲେ ଦେବାକୁ ତତ୍ପର ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଉଦାସୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟିଗଲା? ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ, ଶ୍ୟାମ, ଦାମ। କାହାକୁ? ନା ରାଧୁକୁ ଦେଖି। ତ ପିଲାମାନେ ତମର ଏତିକି ଥିଲା ଏମସିକ୍ୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।